जय श्रीराम जय जगन्नाथ। नमस्कार बंधुगण, आपण मानक स्वागत मोर यही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। आज आम यही वीडियो रे जानिबा सोमवार दिन को नहीं किछि छोट छोट उपाय संपर्क में जहाँ आमको निहाती करबा आवश्यक। आउ मध्य जानिबा सोमवार दिन केउं सबु भूल करबा नाही। आउ किछि एपरि उपाय जहा द्वारा आमको धन प्राप्ति होई पारिबो, गृह रे सुख समृद्धि रहिबो। तेणु भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडियो अटे। एहाकू आपण शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आज मु आपणंकु बेलपत्र विषय रे बहुत महत्वपूर्ण कथा कहबी। आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा प्रथमे शिवलिंग रे चढ़ा जाउतबा बेलपत्र को खाइबार फायदा, जहाँ 99% लोक माने जानी नांती। बंधुगण, बेलपत्र को शिवलिंग रे चढ़ाई सारिबा परे सही बेलपत्र आउ सामान्य बेलपत्र होई रही न थाए। ताहा साक्षात भगवान शिवशंकरंकर प्रसाद होई जाय थाए। आमर धर्मशास्त्र यह कहे कि बेलपत्र 6 मास पर्यंत बासी हुई न थाए। यह थरे शिवलिंग रे चढ़ाई पुणी ताकू आनी शुद्ध जल रे भल भाव धोई पुनश्च ताकू आपण पूजार व्यवहार करें। वर्तमान जानतु बेलपत्र कौन पाई भगवान शिवशंकर को चढ़ा जाए, अन्य कौनसी पत्र कौन पाई नुहे। आसंतु जानिबा एक पौराणिक कथा माध्यम रे। जेतेबेले समुद्र मंथन होइतिला सेतेबेले अनेक प्रकारर जिनिष सहित विष मध्य सेथिरु बाहरितिला। एहा सारा संसार रे विस्तृत होईगला। पूरा सृष्टि को बंचाइबा पई भगवान शिव सबु विष को निज गलारे धारण करथिले। एही कारणरू भगवान भोलाशंकरंकर अन्य एक नाम नीलकंठ अटे। विषर प्रभाव कारणरू भगवान शिवंक शरीरर तापमात्रा बढ़िबाकू लागिला, जहा द्वारा आखपाखर वातावरण जलिबाकू लागिला। एवं सही समय रे देवी देवता माने जड़े वैद्यंकर परामर्श नेबाकू गले। सही वैद्य जनक कहिले कि आपण तांकू बेलपत्र खाइबाकू दियंतु। तापरे सबु देवी देवता माने भगवान शिवंकू बेलपत्र खुआइले। एहा परे भगवान शिवशंकरंकर शरीरर तापमात्रा कमिबाकू लागिला। सही दिन ठारू भगवान शिवंकू बेलपत्र चढ़ाइबार परंपरा चाली आसुअछि। शिवलिंग रे बेलपत्र चढ़ाइला परे जल निश्चय चढ़ातु। एहा द्वारा भगवान शिवंकू शीतलता मिली थाए। आउ आपणंकू भगवान शिवशंकरंकर आशीर्वाद कृपा प्राप्ति हुई थाए। वर्तमान जानतु केमितिका बेलपत्र चढ़ाइबा। भगवान शिवशंकरंकू 3टी पत्र थिबा बा 3मुखी बेलपत्र चढ़ाइबा उचित। केबे भी छिंडा फटा चिरा बेलपत्र शिवलिंग रे चढ़ाइबा उचित नुहे। एहार मध्य एक पौराणिक कथा अछि। ता पूर्वरु आपण भिडियोटी को लाइक करंतु, आउ कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखंतु। आउ भिडियोटी आपनकु केमिति लागिला ताहा मध्य जणांतु। आउ जदि आपण चैनल रे नुआ अछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु। प्रत्येक दिन एही परि वीडियो देखि पाइबे। बंधुगण, जेतेबेले भगवान शिव भगवान गणेशंकर शिर खंडन करथिले सेबेठारु भगवान शंकर संकल्प नेइथिले कि केबे भी मते खंडित जिनिष चढ़ा जीव नाही। सेबेठारु भगवान शिवंकु खंडित वस्तु, खंडित पदार्थ, खंडित बेलपत्र, फूल आदि चढ़ा जाई न थाए। शिवलिंग रे जदि प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ा जाए तेबे प्रत्येक समस्या दूर होई थाए। भगवान शिवशंकरंकर भक्तंकु केबे भी पैसार समस्या आसी न थाए। जदि आपणंकु धनजनित समस्या देखा देउछि तेबे सोमवार दिन भगवान शिवशंकरंक पाखरे पूजा करी सही बेलपत्र को नहीं धन रखुवा स्थान रे रखंतु। देखिबे आपणंकर धनजनित समस्या धीरे धीरे कमिबाकू लागिबो, आउ धनर मध्य वृद्धि हेबो। बंधुगण, एबे जानंतु बेलपत्र को केउं दिन तुलिबा अनुचित होई थाए। आमर धर्मशास्त्र कही थाए बेलपत्र को सर्वदा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावास्या एवं पूर्णिमा एवं संक्रांति दिन बा एही तिथि रे बेलपत्र को केबे भी तुलिबे नाही। आउ एमिति मध्य कुआ जाय थाए बेलपत्र को सोमवार दिन मध्य तुलिबा उचित नुहे। सोमवार दिन कौन पाई तुला जाए नाही, कारण सोमवार दिन बेलपत्र रे भगवान शिवशंकरंकर वास होई थाए। बेलगछ मूल रे ब्रह्मांकर वास होई थाए। बेलगछर मध्य भाग रे भगवान विष्णुंकर वास होई थाए। एथिपाई ध्यान देवे केबे भी सोमवार दिन बेलपत्र तुलंतु नाही। एहा छड़ा प्रतिदिन 2 प्रहर परे मध्य बेलपत्र तुलंतु नाही। जदि आपण तुलिबे तेबे आपणंकु पाप लागि थाए। तेबे आपण माने भाबुथिबे कि सोमवार दिन पूजा पाई आपण केउं दिन
ବା କେଉଁ ସମୟରେ ବେଲପତ୍ର ତୁଳିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନର ବା ସୋମବାର ଦିନର ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ବେଲପତ୍ର ତୁଳି ରଖିବେ। ଆଉ କେବଳ ସୋମବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଚତୁର୍ଥୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହିସବୁ ଦିନର ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ତୁଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ବେଲପତ୍ର ତୁଳିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବେଲଗଛର ଉତ୍ପତ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଝାଳରୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ବେଲପତ୍ର ଖାଇବାର ଫାଇଦା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଯେତେ ବି ରୋଗ ରହିଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବେଲପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବାତ ଦୋଷ, ପିତ୍ତ ଦୋଷ, କଫ ଦୋଷ, ଏହାକୁ 3 ପ୍ରକାରର ଦୋଷ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୋଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶରୀରରୁ ପାପର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୋହତ୍ୟା ଭଳି ପାପ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଲୋକମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ୍ୟପାନ, ମାଂସ ଆହାର ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାମସିକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବେଲପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ତାମସିକ ଗୁଣ ସବୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଥାଏ କି ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେମାରୀ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ବେଲପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବା ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ଥାଉ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମନ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ମନ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହା ମାନନ୍ତୁ ଅବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ହେଲେ ପୁରାଣରେ ଏପରି କୁହାଯାଇଅଛି କି ଯଦି ଆପଣ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସେହି ବେଲପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ବେଲପତ୍ର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଆନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଲପତ୍ର 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ବେଲପତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହରର ମହାଦେବ ଲେଖି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।